ሰላም ውድ ተማሪዎቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ ናይል ግሎባል አካዳሚያ የዩቲዩብ ቻናል ነው። እንኳን ወደ ቻናላችን በደህና መጣችሁ እያልን ዛሬ የመጀመሪያ ቪዲዮ የሆነውን በግሎባል ትሬንድስ እንሆ ጀባ ልንላችሁ ወደድን። ከዛ በፊት ግን ለማስታወስ ያህል ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ተወዳጁን ለሌሎችም እንዲደርስ አጋሩልን። ትምህርቶቻችንንም በየወቅቱ አፕሎድ ስናደርግ በቀላሉ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቱን መጫን አትርሱ። ስለዚህ ዛሬ የፍሬሽማን ኮመን ኮርስ ግሎባል ትሬንድስ የመጀመሪያ ቪዲዮውን ከኮርስ አውትላይን ቀጥሎ ያው ልንሰራ ነው ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ በመመኘት ወደ ቻፕተር 1 ቀጥላለሁ ማለት ነው። ለዛሬ ቻፕተር 1 እነዚህ የተዘጋጁ ኮንተንቶች ናቸው ወይስ ኮንተንትስ ፎር ቻፕተር 1 ናቸው? Today of course we are gonna see some of the terms like nation, nationalism and state የሚሉትን ነው እጥር አድርጌ ለማቅረብ ሞክራለሁኝ። በእርግጥ በጣም መሰረታዊ ኮንሰፕቶች ስለሆኑ ትንሽ እንደ መንደርደሪያ ይሆን ጥሩ ነገር ለማቅረብ ወዳለሁኝ። ስለዚህ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ወይም አክተርስ ኢን ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ሌቭልስ ኦፍ አናሊሲስ የሚሉትና ሌሎቹ ቲዮሪስ ኢን ኢንተርናሽናል ሪሌሽን እንዲሁም ስትራክቸር ኦፍ ኢንተርናሽናል ሲስተም ፖላሪቲስ የምንላቸው እነሱን በሚቀጥለው ክፍል እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬው ቻፕተር 1 ላይ ለሰን 1 ብዬ ያቀረብኳቸው አሉ። ቤዚክሊ they are concepts ናቸው። we are going to define concepts terms like nation, nationalism and state የሚሉትን ነው እስከደረስንበት ሄደን እነሱን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ nation basically refers a community with common history, language, culture, psychological makeup, tradition, songs and people living in shared territory ማለት ነው። ኔሽን ማለት literally in Amharic basically today we call it ብሔር ምንለው ነው። we are too much familiar with this term ግን in academic speaking ኔሽን ምንለው ቃል በዋናነት ምንድነው? የጋራ ማንነት ያላቸው የጋራ ሂስትሪ፣ ቋንቋ፣ ልማድ፣ ካልቸርስ፣ ቦታ even okay a place where they live የሆነ የሚኖርበት የጋራ የሆነ ሂስትሪ ወይም ታሪክ ያላቸው psychological makeup ወይም የስነ ልቦና ስሪት ያላቸው የምላቸው ሰዎች those people who share common identity basically or those who practice common social values norms የምላቸው ሰዎች nation ተብለው ሊጠሩ ይችላሉ ማለት ነው። okay for instance from your module I found this definition of nation that he would want to say that nations are historical entities that evolve organically out of more similar ethnic communities በሌላ አነጋገር ከተመሳሳይ ተመሳሳይ የኤትኒክ አይደንቲቲ ኦር ኮሚናል አይደንቲቲ ያላቸው ሰዎች የምንገልጽበት መንገድ ነው ኔሽን ማለት ነው። ከዛ የመነጩ ናቸው ማለት ነው ኔሽንስ ማለት። በሌላ አነጋገር ግን በሌላኛው አገላለጽ ደግሞ ኔሽን አንዳንዴ ሀገር ለማለት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ግን ይሄ አካዴሚክሊ ስፒኪንግ ተቀባይነት የለውም። ግን still because we do have nation states በአውሮፓ especially በምዕራባውያን ዓለም ሀገራት ይሄ nation states የሚባል ኮንሰፕት ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ አንድ ብሔር አንድ ሀገር አይነት እይታ ማለት ነው። እሱ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ሀገራት ለማለት ወይም ሀገር ለማለት ኔሽን ኢንተርቼንጀብሊ ሲጠቀሙት ይታያል። ለምሳሌ እንደማሳያ የሚሆናችሁ እዚህ ጋር አንድ ምሳሌ ብቻ actually academically speaking this is not acceptable አይደለም። ግን for instance League of Nations የሚባለው የመጀመሪያው ዓለም ጦርነት በኋላ የዓለምን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ተብሎ League of Nations ተቋቁሞ ነበር ማለት ነው። በተለይ በምዕራባውያን ሀገራት መሪነት የኤስን ጨምሮ ማለት ነው ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ዩናይትድ ኔሽን ሊግ ኦፍ ኔሽን ምንላቸው የዓለም አቀፍ ተቋማት አሉ። ለምሳሌ ኦኬ እዚህ ጋር አሁን ዩናይትድ ስቴትስ ወይም ደግሞ ሊግ ኦፍ ስቴትስ ኦር ሊግ ኦፍ ካንትሪስ ምናምን አይልም። እዚህ ጋር በአጋጣሚ ሆኖ ኔሽንስ ነው የሚለው። ኔሽን እዚህ ጋር የገባው ተርም ምንድነው? it's not referring the group of people that I mentioned earlier ቀድም ያልኩትን ቡድን ወይም ማህበረሰብ ተመሳሳይ ካልቸር ያላቸው ምናምን የሚለውን አይደለም እዚህ ጋር የሚገልጸው። ኦኬ ሀገራት ለማለት ነው። ብላ ነገር ለምሳሌ we usually say African Cup of Nations ምናምን እንላለን። African Cup of Nations ስንል by default we are referring the states okay the African states ነው የምንገልጸውና እሱን ግምት ውስጥ እንድታስገቡ ነው። በዚህ ኮንፊውዝ ልትደረጉ አይገባም ማለት ነው። ሌላኛው ነጥብ ናሽናሊዝም የሚለው ነው። ናሽናሊዝም of course it's a term derived from nation ከሚለው የመጣ ነው ማለት ነው። it's an extension from the term nation ነው። nationalism has got also two different way of defining የመጀመሪያው ናሽናሊዝም ይሄ የሀገር ፍቅር የሀገር መውደድ የሀገርነት ስሜት ማለት ነው። for instance you're feeling for Ethiopia
or a kind of Ethiopianism or loving or sacrificing you sacrification or your sacrification for your state is basically known as nationalism ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። okay even sometimes it is also referred as, you might say that my country is better than yours, or one's own country is better than some other ones. okay in this sense we are referring that it's nationalism. okay የሀገር ፍቅር የሀገር መውደድ የሀገር ስሜት የምንለው ነው ይሄኛው ማለት ነው። ይሄኛው አንዱ ስላይትሊ ልንጠቀምበት የምንችለው አንዱ ዴፊኒሽን ነው ማለት ነው። the second in the most context definition is it's basically we all are familiar with the second definition of nationalism. okay ይሄኛው definition ምንድነው? በዋናነት nationalism today, especially today, it's becoming an instrument or political ideology for political struggles, for questioning rights, መብትን ለመጠየቅ ለፖለቲካ ትግል መሳሪያነት even ለስልጣን ለመብት ለማስጠበቂያ ምናምን የምንጠቀምበት አይነት ሂደት ነው ማለት ነው። okay so it can be defined as, or it can be said that it is a social, political, economic, cultural movement of a particular ethnic group ነው ማለት ነው። okay የሆኑ የጋራ ማንነት ያላቸው ማህበረሰቦች ተሰባስበው ለመብት ጥያቄ፣ ለፖለቲካል ሪፕሬዘንቴሽን፣ ለኢኮኖሚክ ወይም ደግሞ ለፍትሃዊ ሀብት ክፍፍል፣ ለሶሻል ራይትስ፣ ለላንጉጅ ራይትስ ሊሆን ይችላል፣ or for promoting their culture ሊሆን ይችላል። ያን ባህላቸውን ለማስተዋወቅ ምናምን የሚያደርጉት መሰባሰብና ትግል ሂደት ምን ተብሎ ይጠራል? ናሽናሊዝም ይባላል ማለት ነው። አሁን ይሄኛው ቅድም ሀገርን መውደድ ምናምን ካልነው ጋር አንድ ነው ማለት አይቻልም። ኦኬ ቤዚክሊ ይሄ ሁለተኛው ዲፊኒሽን የአንድን ግሩፕ የአንድን ቡድን ተመሳሳይ አይደንቲቲ ያላቸው ወይም ሸርድ አይደንቲቲ ያላቸውን ሰዎች ጥቅማቸውን ለማስከበር ወይም ደግሞ ከጥፋት ለመታደግ እነሱን የሚደረግ ሂደት ነው ማለት ነው። ኦኬ you don't have to be confused with different views of nationalism ማለት ነው። so in this case you can also read your module. I would say that nationalism is a doctrine that asserts the nation as a basic political unit in organizing society. ማህበረሰቡን በምናዋቅርበት በምናደራጀበት ጊዜ nationalism in this case it serves as instrument ነው። okay ያንን ኔሽን ለማሰባሰብ የሚጠቀምበት means ነው or mechanism ነው ማለት ነው። so nationalism is a movement that promotes interest of particular nation or ethnic group ነው። okay nationalism also serves as instrument to defend a particular nation from disappearing. አንዳንዴ በመጥፋት ላይ ያሉ ብሔሮች ሊሆን ይችላሉ or groups of people in general, those who share common identity ከመዋጥ በሌሎቹ ከመጠቃት ለመታደግ የሚጠቀሙት ወይም ለመዳን የሚጠቀሙበት አንዱ ሂደትም የመሰባሰቢያ መንገዱ we call it nationalism ተብሎ ይጠራል። so nationalism is not something limited on questioning for the rights of a people, a particular people. It is extended up to establishing an independent state. nationalism ከዛም አልፎ ሀገር እስከመመስረት የሚያስችል ሂደትን ሊያደርስ ይችላል ማለት ነው። okay if a particular group of people are not comfortable with a government of a particular state, they may struggle for an independent state. ባለው መንግስት ስርዓት ደስተኛ ያልሆኑ ማህበረሰቦች ቡድኖች ካሉ በፖለቲሽንስ እገዛ ኢንስትሩሜንታላይዝ ሊደረግ ይችላል። በእርግጥ በሌሎቹ የመጠለፍ ሂደት ሊኖር ይችላል። ግን እንደዛ አይነት ኮመን ኮዝ ያላቸው ማህበረሰቦች ሀገር የመመስረት ሁሉ ትግል ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ ማለት ነው። okay earlier ከሰልፍ ዲተርሚኔሽን ጋር ያገናኙት የሚያዩት ስኮለርስ አሉ basically በዩሮፒያንስ ማለት ነው። okay አሁን ናሽናሊዝም through the use of nationalism as a force, as a political ideology ሀገራት ሊመሰረቱ ይችላሉ ያን በመጠቀም ማለት ነው። ይሄ ከሰልፍ ዲተርሚኔሽን ጋር it has got no equivalent meaning, but ራስን በራስ የማስተዳደር መብት አለ ከሚል የመጣ ነው። especially in the eastern Europeans and the former USSR እንደዛ አይነት ሂደቶች ስለነበሩ የናሽናሊዝም ሙቭመንቶች የመጣ ነገር even from the former the Yugoslavian there were states that came out of from the union. okay the union through the force of nationalism ማለት ነው. so nationalism was a triggering force that brought new governments. It's true that it's undeniable fact that there comes governments, new status that emerged out of this nationalism movement. ከናሽናሊዝም ሙቭመንት ናሽናሊዝምን እንደ የመታገያ መንገድ ከተደረገ በኋላ መንግስታት መጥተዋል፣ አዳዲስ ሀገራት መጥተዋል። for instance as you can read here from the French Revolution, there was it brought obviously it brought a change in government. okay and the coming of a new government with liberty, equality and brotherhood. And the same was true in Europe as well. For instance here as highlighted by this the nationalism has also influenced why the Finnish, the Bulgarians and the Serbs were aspiring for an independent state of their own. It's because of one is from of the oppression from the motherland or the mother state
So they try to gather the people and advocate the people with a common identity to establish their own independent and sovereign states. Okay, so nationalism in this case it's a force. Okay, force ነው and የመሆኑ ማህበረሰብ የራሱን ሀገር ሁሉ እንዲመሰረት የሚያስችለው ኃይል ጭምር ነው ማለት ነው። so in this case it's basically an instrument. Okay, an instrument. Okay, so let's continue. So nationalism caused the outbreak of revolutions and wars across the globe. It's true, and it brought the change in government, collapse of empires, and the coming of new governments, new states, new border እንዲሰመሩ ሁሉ አድርጓል ማለት ነው። ይሄኛው ፎርስ ማለት ነው። Okay. So especially after this, the coming to of nationalism, there comes nation states, where homogeneous states establish their own particular state. Basically, they become an independent and major actors in international relations, especially in the post-Westphalia Treaty. So here, country and nation states, they are not the same usually. Nation states are basically a state with a predominantly there is one homogeneity, predominantly homogeneous community with common shared identity. Okay, but country we might use this especially in describing multinational status or whichever they are. So generally the implication of the nationalism in contemporary international politics should not also be undermined. Even today, in the influence or the implication of nationalism in either domestic politics or international politics should not also be undermined in different issues in gender, politics, ethnicity, religion, in different sectarianisms. በተለይ አሁን ላይ ባለው በሀገር ውስጥ ምን በውጭ ላይ የናሽናሊዝም ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። Okay, so let's distinguish some of the states based on nation. These are just some of state categories. One is nation state. Nation state dominant የሆነ ኢትኒክ ግሩፕ ወይም ደግሞ usually homogeneous የሆነ people ያላቸው ሀገራት የሚመሰረቱበት ሂደት ኔሽን ስቴት ተብሎ ይጠራል። multinational state is basically very possible to say the opposite of the nation state ማለት ነው። multi ethnic like the case of Ethiopia, Nigeria የምንላቸው ሀገራት ያሉበት including states from even India. Okay, the other is part nation state, people with common identities but living in different state or countries. እነዚህ ደግሞ በተለያዩ ሀገር ተሰባጥረው ተከፋፍለው የሚኖሩ but they do have shared identities, like for instance the Afar in Ethiopia, the Afar in Djibouti, the Afar in Eritrea. They do have some similar or commonalities of identities but they are living in different countries. Okay, in this case we call it part nation state ይባላል። Federated state or federalism is basically with the existence of two governments, the self-ruled and the shared rule, ራሱን የሚያስተዳድርና የማዕከላዊ መንግስት ያሉበት የሁለት ቅይጥ መንግስታት አስተዳደር ወይም ሀገራት ነው ማለት ነው። Empire composed of many countries, usually non-sovereign. Like for instance, usually non-sovereign ናቸው። በዛ በኢምፓየሩ ጥላ ውስጥ ያሉ ሀገራት ስብስብ ማለት ነው። For instance, if you take the case of the Holy Roman Empire, it was an empire. There were different many countries within the empire, but they were not sovereign. They were under the supervision and the control of the empire in general. Whereas confederation is a bit different. It's an association of the sovereign states basically. In this case, or in the confederation system, the central government's power is basically override by the peripheries or by the member units, because here the member states or the sovereign states within the confederation are more stronger than the center, or they do have some autonomy. Okay, so this is about nationalism in general. So in the coming lesson we will continue from state. So for today this is enough. We will discuss about the state, what is the state, what are the elements of state in the coming lesson. So for today this is about today's lecture. This is gonna be actually the first video in our lecture. So I recommend you guys to subscribe our channels and invite other friends to follow us, and you can find our lectures, okay, through our YouTube as well as ቴሌግራም ቻናል። ስለዚህ ቻናላችን ተቀላቀሉ። በሚቀጥለው ለሰን ላይ ስቴት ምንድነው፣ የስቴት ኤሌመንቶች ምንድናቸው የሚሉ እናያለን።
ለዛሬው አመሰግናለሁኝ። በያላችሁበት ሰላምታችሁ ይብዛ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ተከተሉን፣ ሼር